हाय फ्रेंड्स न्यू ब्लॉग वीडियो को पुणी आपण मान स्वागत। आपण मैंने समस्त भल था प्रभु जगन्नाथ मु भल अच्छी एवं परिवार वर्ग भल अच्छा जदि आपण मैंने एपर्यंत चैनल टी सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब कर दिंतु और बेल आइकन टी दबी दिंतु। चाहतु आज न्यू ब्लॉग वीडियो स्टार्ट करवा। बर्तमान तो सकाल समय दिव्य ये बही धरिकी पाठ पढ़िया को बसी जाइए ना एपटे होना एपटे होना ये बाय बाय कर दियो दिया एडी डाण हाथ चलो देखिए कौन केमी पाठ पढ़ुची देखिए है यहाँ कौन है छबिल मधुपर्ण बोध है बिले बही ना बिले बही को पाठ पढ़ो ए से यहीटा कौन एटा एटा हाँ एटा एटा कौन एटा एटा कौन कहूनु माड़ खाइबु कि बड़ पाटे को हाथ दियो एटी कौन है एटा बड़ पाटे को एटा ऊपर कौन कहूनु कुआ एटा सिना इस एटा कौन बड़ पाटे को एपट नहीं एटा सागुना उणा बजे दही गोटे हाकुना देख रे देख एटा एटा एपट हाथ दियो से हाथ दियो कोटा कोटा एटा रो एटा कौन हाथ देलो डाण हाथ तापरे एटा सेटा कह जल्दी डाण हाथ दे पारनु तापरे ता तोड़ा सेपटे केते खुशी होची एटा एटा को एटा एपड़ो ना एटा एटा को तापरे कौन एटा औषध तापरे एटा एठू को ए ऊपर आडू ठीक 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 को एटा खत एटा कमला तापरे एटा चोका एटा एटा के कहबो एटा को एटा एटा के कहबो एटा कहबी कोनु कहबू जे केतले एटा एकतले हां पूता तले एटा कोन एटा एटा गछ हां चोका एटा एटा झरना कोडा झरना एटा 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 एपटरा के कहबो एरा जल्दी को हाय बाली भाई मार जे को जल्दी माड़ खाइबो हाथ रे देख किंतु खेचड़ा हो देखो से माड़ खाए बुझल कांदी लाणी देख एडी को हेरा एटा को एटा एटा कोडो एटा 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 नतो सेटा पटीटा कोन करछु तू सेठी केते हसुजी कांदुची हसुजी देख तापरे पाठ पाठ आग है एटा सीधा बस कहून जल्दी एटा को से माड़ खाइबा बुद्धि ही करुचे न माड़ खाइले भी खाइबो हैला कहबो ना कहबोनी काई कांचू जा पाठ बही छुआ पने गो भारी लेके देसे हमरा को जल्दी एटा
ଭଲ 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 ନା ଆମର ପାଣି ପିଲେ ଭାରି হয় না পুরো করব লোক এইটা কো এটা এটা ফুল তকর এটা এটা ফুল টকর এটা এটা কি দাদালে কোন এটা কোন এটা দত্ত হ্যাঁ জানি তো পাক্কে কইব না এটা আড় খাইলে ঠিক আছে ঠাই এটা এটা কি বাবা কো সেটা কোন এটা কোন তো বাবা নিও পিঠা পড়ব এটা এটা কোন 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 সব ঠিক হয়ে যাবে একদম কো জলদি এটা তকর ফুল হ্যাঁ এইটা এটা থনা সব তো জানছো তো আড় খাইলে যাই বুঝাও তো বদমাইশি বুঝো না বদমাশি করছো না বদমাইশি এইটা পিটলে সব ঠিক হয়ে যাবে খালি এইটা এইটা জলদি এটা গঙ্গা এটা যাকুছো কম ভাই এটা এনে তুই চাপড় মারবে তো তারপর সব ঠিক হবে সাপো কোন সাপ সাপো এটা একদম যে দুগা সব খানা বলে সব হ্যাঁ কোন কোন বড় পাটা কই পারনু এটা দরজি কোটা দরজি এটা আগে দেখিও সব এটা পড়ে যাবে কো এটা বচনা আরে রমু দেই দেখাছে হ্যাঁ এটা এটা কই সাল না দেখা এটা কই সারা এটা সলা এইটা এটা জলদি জলদি কো হেলা দিবিও কো এইটা কোন এইটা কো জলদি জলদি কো এইটা কোন এইটা কোন এটা এটা হুম এটা সালাটা এটা এটা পাথর হ্যাঁ এটা এটা থলি এইটা এটা গনু এটা ইয়াড়াও না এপড়াও না পাখু আড়ি আস আড়ি পাখু আস নহলে তোকে বাড়ি আনছি তো কেমনি মাড়া হবে আনছি তো এইটা এটা এইটা এপটে দেখে এটা হ্যাঁ এটা ফুল কোন ফুল জানছি তো এইটা এটা মাড় ডরে তো দেবো হ্যাঁ এটা নন্দী মাড় বহের তো জমন ডরে ইয়ে কো জানো ঠিলে কই কই নন্দী এটা কোন নই নই এটা বাগে বসুন মাড় খাইব কিডা বাড়ি দেখছ না আনিছি কোন পাই এটা কোন এটা 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 সেটা নই হাই হুম লেখা আইছি নই নদী হেলা এটা খাইছি নই হুম এটা এটা মাছ খাইছি বক ভোগ তারপরে এটা এটা ভজনা আও পেট বলো ফাট বলা এটা এটি কই এপটে এপটে জলদি এটা মুক্কা হুম মুখান্দে এটা দত্ত ডাক্তার আবি এটা আউরি কি হ্যাঁ ସବୁ କୁହ ତମେ ହେଲା এটা কোন তন্দ হুম কই দে হসুଛୁ এটা দেখুଛୁ তো বাড়ি এটা বাড়ি দেখিনু এটা 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 বাড়ি এটা দেখিবু জলদি জলদি কুহ ହେଲା ସେ ଗୁଟେ କହିବ ନା କିଛି ସବୁବେଳେ ହଁ ଗୋଟିଏ କହିବ ସେ ମାଡ଼ ଖାଇବ ବୋଲି ବୁଦ୍ଧି କରୁଛି ଦେଖ ଦେଖା ପିଠି ଦେଖା ଏଟା କୁହ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କହୁନି କହୁନି ଜଲ୍ଦି କହ ହସୁଛୁ କ'ଣ ଭାଇ କହ ଜଲ୍ଦି ସେଇଟା ହଁ ହୁଁ 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 କୋଉଟା ହଲ ହଁ ରେ ହଁ ଆଉ ହଁ ଆଉ କୋଉଟା କହିହଳ ହଁ ଆଉ କୋଉଟା ଛପୁରି ପଣସ କୋଉଟା କୋଉଟା ଛପୁରି ହଁ ରେ ହଁ ଆଉ ଆଉ କୋଉଟା ରହିଲା କହିନି କହ କୋଉଟା ରହିଲା ଦେଖୁନୁ ସେଠି କୋଉଟା କହିନ ଏକାଥରେ ଏଠି ଦେଖୁଛୁ ତ ବାଡ଼ି এইটা ক মনে পড়িব ঘা ঘা কହୁଛି ଦେଖ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ରେ ପେଟ କହିଦେ ଗୁଡ଼ରେ ସେଟା କ'ଣ ହେଇଛି କହ ଦେଖି ହଁ କହ ଏ ଭାଇ ଦେଖ କ'ଣ କହୁଛି ଦେଖ କ'ଣ କହ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି এইটা କୁହ ସେଇଟା ହଁ ସେ ଜାନ ମାଡ଼ ହେଲେ କ'ଣ ମିଳେ ଠିକ କହିବ ନା କ'ଣ କହୁନୁ ବହିଟା କ'ଣ କହ କହିଦେ
ଏଇଟା ମାଡ଼ ଡର ବୁଲିଗଲା ବାଡ଼ି ମାଡ଼ରେ। ଏଇଟା କ'ଣ? ଏଇଟା ଏଇଟା କ'ଣ? ଏଇଟା ସେଇଟା ଏଇଟା ହଁ କି ବଡ଼ ପାଟିରେ କହ ନଲ ତ ଏଇଟା କ'ଣ? ବସିଗଲେ କ'ଣ ଗୁଡ଼ା ଟିକେ ଆସିବ ନା କହୁନୁ? ଗେଲ ହଉଛି ଜାଣ ନା କ'ଣ ଲାଲ ମାଡ଼ ଖାଇବୁ? ଏଇଟା କ'ଣ? ଏଇଟା କ'ଣ? ଏଇଟା ହଁ କିଏ ପିଟିଲା? এইটা কোন? এটা কো কো জলদি জলদি। হ্যাঁ নুহ হালা দেখা দেখা নুহ পুত দেলা ও দেখো 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 এটা কোন? কো কো জলদি। আখি ফুটিলা? নাই তো ফুটি নাই ଅଛି ଦେଖିଆ କିଛି নাই আমার হাত ହେଲା সেমতি কোন? এটা 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 কো হ্যাঁ দেখো মাଡ଼ বସିଗଲା ଯେମିତି ତାର କେମିତି କହୁଛି କହିବ ଦେଖିବ ହେଲା ଗିଅର ପଡ଼ିଗଲା ନା କହିବ ହେଲା। ଏଇଟା ହଁ ଆଉ ଏଇଟା 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 ହଁ କାନ୍ଦି 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 ପଡ଼ିଛି ଦେଖ ভুলিগল ক্ষত হ্যাঁ এইটা এইটা এটা ছাড় হাত এটা ସବୁ କହିଦେଲା ନା ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଡ଼ ଖାଇଲା ପରେ ଟିକେ ଟିକେ କହିଲା ନା ମାଡ଼ ହେଲେ ତ କୋଉଟା ଭଜନ? ହଁ ରେ ଆଉ କହିଦିଅ ଦେଖିଆ କୋଉଟା ଜାଣିଛ ଦେଖିଆ କହ। ହଁ କହ କହିଦିଅ। କୋଉଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ପଢୁଛି ହେଲା ବସିଗଲା ମାଡ଼ କାନ୍ଦିଲା ଏବେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛି ପାଠ ପଢୁଛି ମାଡ଼ ଏନା ଖାଇବନି ନା ବାବୁ କହିଦିଅ କରିଦିଅ ପଢିଆ ଏପଟେ ଏପଟେ ସେଟା ପା କହିଲ ଏପଟେ ଏପଟଟା କୁହ ହଁ ଏଇଟା କହି ସାରିଲଣି ଥରେ ବହିଟା ବାହାର କରିବା ହେଲା ବାହାର କର ଆର ବହିଟା କୋଉଠି ଅଛି କୋଉଠି ଅଛି ଲୁଚେଇ ଦେଇଛ ସେଇଟା ପଢ ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ବହି ପଢିବ ହେଲା ତାର କାମ ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଛବି ଦେଖି କିଛି କହିବ ହେଲା ୱାଉ ଏଠି କହିବାନି ଏସବୁ ପନିପରିବା କହିବା ହେଲା କୁହାଗଲା ପନିପରିବା ଥିଲା ଯେଟା କୁହାଗଲା ଦିବ୍ୟ କାଇଁ ହଁ କୁହାଗଲା ସେଠି ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ କହିଲା ସବୁ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ପନିପରିବା ଅଛି ଚଢ଼େଇ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କହିବ ହେଲା କହିଲ ଏଇଟା 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 କ'ଣ କହୁନୁ କ'ଣ ହଁ ଏଇଟା 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 ଏନା ପାଇନା ଅଛି এইটা এইটা সিধা বস পাখু আস এইটা কোন কହୁନ ଯୋଉଟା কোটা এইটা লঙ্কা এইটা কোন মাড়া খাইলে ঠিক কইবু না খাইবু কি এটা কোন এটা কହୁନୁ পেক এটা এটা ফুল क्या ना बड़ पाटे कहूनु हाँ एटा का बंधा कोबी पासुरी देलानी एटा कोन एटा देखुनु एटा 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 कोन एटा 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 এইটা এটা এইটা এইটা কি শাক কি শাক এটা পালঙ্গ
एटा तबे लाती वर्तमान से कही देला एटा पचारियो कि एटा दा बोइसी एटा दा बिली वा एटा दा हम्मा एटा दा कुकुरा एटा दा चली एटा दा पूरा एटा दा चकुआ एटा दा कना मेंढा अंधा एटा दा बालू एटा दा कना गयल परा गोयला एटा दा चली हरिण हरिण छेड़ी आ हरिण देखियो एका बेले सेति पई कहि दउची छेड़ी कोन एटा दा हरिण एटा दा हाथी एटा दा बिलवा एटा दा कना जिराफ जिलापे एटा दा कांकी खाती कंगारू कंगारू एटा दा चियो एटा दा मकर एटा दा कना गंडा गोंडा एटा दा बाग एटा दा वैसी जेब्रा जेबा आपण माने देखिले कोन किमि सब कहला ना मैं छुबु कई देखी जेजेमा को जाओ नमस्कार कर दो बढ़िया जाओ पाठ देखिबा वर्तमान जेजेमा एठी अछंती पुअर जेजेमा ते नमस्कार कर दो जा 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 जल्दी को नमस्कार करलो ना दिव्य ए दिव्य याड ओनानी नमस्कार कर दियो नमो कर दियो वर्तमान पाठ पढ़ा पढ़ी सइला मा आडी बसिचंती देखिले दिव्य पढ़े ना नमो कर दियो जेजेमा को भाई नमो कर दियो जेजेमा को नमो कर दियो केमी सेमिति नमस्कार करंते हां केमिति नमस्कार करंते कह दियो नमस्कार हां ते बाय बाय कर दिया रिया तो बाय बाय डाण हाथ बाय 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 बौ कोठी अछंती जेजेमा को नाम कोन आ तो बौर नाम कोन दिव्य हो जे डाक्ती डाकू तो बौर नाम कोन कोन आ तो बापार नाम कोन देखे एवं जेजे माँ को नाम कहीदेला है ना दिव्य दिव्य सब कहीदेला है देखिले तो सबुदिन सकाल एमती पढ़ापढ़ी करे ना ओहो दिव्य एक दुई डाकिदेल टे बर्तमान खाइबा समय हो जाए बर्तमान खाइबा कौन रेडी होती देखा दिव्य सब आज खाइबा जुगाड़ करवा दब लुण दब भजा फजा जहाँ सब दब है दब ना चपल आण बाहर आण दिव्य चपल बाहर को बाहर रखी है खाइबा सब रेडी कर खाइबा सब रेडी कर दिव्य आसन पकाओ जाओ आसन पकेब जीवा देखा कौन सब करुचे है चलतु दिव्य छाड़ दे छाड़ 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 कामुड़ियो सेठी के मु कोठी बसे कोठी मु भात खाए हाँ सेठी पका आसन सेटा पका आरडा बिलेटा खेद एटा खाइला सेठी पका आसन कोठी पका देख किंतु आसन पकई दउची तमर कोठी सेठी तो बो बसबे एठी बसा एठी कोठी देख तू नोटिया खाइबू एठी बापा सागर खाइबो परा कोठी पकाउची बापा बापा पाखरे पका पूरा लोके देले हबो ना बका एठी हां भात आनी दियो भात बो को भात टेकी देबे साग आण साग कौन है आलू भजा ये आलू भजा है साग है बर्तमान लुण लुण नहीं आस लुण हो घाट तरकारी है
जा लुण नहीं आस देख बर्तमान लुण नहीं आसला चल धुई हेबनी से बस अरे से बो को दियो लुण चल आम धुई के आसबे है चल बर्तमान भात सब रेडी हो जाइए खाइल देखिया दिव्य खाओ किम खाओ देखा किम लागुच कोई खाओ देखा किम लागुच कोई है किम लागुच खाई दियो तरकारी खाओ एटा साग खाओ साग खुई देवी छतु मिसी आओ ये छतु हाँ रे हाँ एटा छतु सिंकला मुड़े देख रोग हम खाई दे हाँ तापर बर्तमान खाइबा खाई दियो देखा दिव्य खाइल बर्तमान ये क्या हो देख चार बस हाँ किम लागुची दिव्या पुरा लागुची तो संकिला तो तू देखो देखे दे गेला खाई दे खाद्य हिरो सागो सागो लुण लुण कोड़ाड़ा धान सीझे सुखाई गोटेड़ा प्रबल जर खरा हो धान सीझे सुखाई चाउल चाउल कराब मेसीन ये बस माँ गले गाधे बर्तमान पुओ कौन धरल भात खाइल पर ए भात खाइल तथा बिस्कुट खाल देख है राष्ट्रपति किए कहल राष्ट्रपति किए कहले पाटे पकई से कह ना अरे देख कहीदेला है बहुत किसी शिखी ना शिखी ना दिव्य हाँ किए देते सान बापा यहीटा गड़ीगला सार तले पड़ा तू खुदू से देख देख हाथ पड़ पड़ा है हाँ और तुम था मुझे जाऊँ है आपण मैंने देखिले आपण मैंने देखिले यही ग्रामांचल ब्लॉग वीडियो आपन को कौन केमी लगे जदि आपन को भल लगे बहुत मात्रा लाइक शेयर सब्सक्राइब करने को भूलु ना नुआ कर आसी चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु बेल आइकन दबाई दिंतु प्रथम कर नोटिफिकेशन आपन पाखे पहुँच सी यू नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो से पर्यंत विदाय जय जगन्नाथ कह दियो जय जगन्नाथ कह दियो।